ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हार्दिक स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कोन कहूछि आज आपणक राशि आपणक दिन। तेबे चलंतु सबुदिन परि भिडियोटी को आरंभ करिबा एक सुंदर सुविचार सहित। बंधुगण, जीवन रे आपण कदापि सेमानंकु अधिक ध्यान दियंतु नाही जेउ माने आपणकर पिठी पछरे रही आपणकर दोष कहिथांती, बरं सबु बेले आपण सेमानंकु अधिक गुरुत्व दियंतु जेउ माने आपणकर भल गुण सहित आपणकर दोष दुर्बलता गुडी को मध्य सत्यतार सहित आपणक आगरे ही आलोचना करिथांती। तेबे आसंतु जानिबा आजिर पंचांग। आज हेउची 15 मार्च 2026 रविवार, चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि श्रवणा नक्षत्र। आजिर राहु काल दिवा 10:05 रु अपराह्न 1:20 पर्यंत रहिबो। तेणु यही समय मध्य आपण कौन शुभ बा नूतन काम आरंभ करंतु नाही। सेहीपरि आजिर अमृत मुहूर्त अर्थात दिनर सबुठारु शुभ समय सकाळ 7:10 रु 9:45 पर्यंत रहिबो, जहाँकि समस्त काम पई एक भल एवं शुभ समय हेबो। चंद्र आज मकर राशि रे एवं सूर्य मीन राशि रे गोचर करिवे। चलंतु एबे कुंभ राशि रो आजिर दैनिक राशिफल विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। आज दिनटी आपणको टिके भिन्न भाव रे चिंता करिबा एवं निजर दैनंदिन कार्य रे किछि परिवर्तन आनिबार संकेत देउछि। आज आपण अनुभव करि पारंती जे आपणक जीवन रे कोनोसी विशेष उत्साह रहु नाही। तेणु आपण आज निज जीवन रे किछि परिवर्तन आनिबा एवं किछि नूतन कार्यकलाप शामिल करिबा को चेष्टा करंतु। यदि संभव हेउछि तेबे परिवार किंबा बंधु मानक सहित आज एक यात्रा योजना करंतु। निजर प्रिय स्थान रे किछि समय मध्य बितांतु, जहाँ आपण को शांति एवं नूतन शक्ति आनीदेव। तथापि आज आपण को निजर गुरुत्वपूर्ण कार्यगुड़िक समय बाहर करने को पड़ो एवं एकाग्रतार सहित सेगुड़ी को समाप्त मध्य करने को पड़ो। यह सहित आज किछि समय सामाजिक कार्यकलाप आपण विरति नहीं निजर गुरुत्वपूर्ण कार्यगुड़िक ध्यान देवा आपण बहुत लाभदायक हेब। यह छड़ा आज किछि घरोई कार्य जेपरिक घर मरामती किंबा नवीकरण आवश्यक हो पारे, जहाँ आपणकर समय एवं टंका उभय को खर्च करिबो। तेणु आपण घरोई विषय गुडी को अणदेखा करिबा परिवर्ते से गुडी को तुरंत समाधान करिबा को चेष्टा करंतु एवं अतीतर घटना गुडी को ऊपर चिंता करिबा परिवर्ते आज सेही घटना गुडी करू किछि सिखी आगो को बढ़िबा आपणक पई बुद्धिमान कार्य हेबो। एबे जानिबा दिनटी आपणक पई चाकरी, क्यारियर, व्यवसाय एवं शिक्षा दृष्टि किपरि कटिबो। तेबे कर्मक्षेत्र में आज आपण को निजर कार्यगुड़ी को सठिक भाव में योजना करने को पड़ो। तेणु दिनर आरंभ में गुरुत्वपूर्ण कार्यगुड़िकर एक तालिका प्रस्तुत कर दिंतु, जहाद्वारा आपण दिन सारा व्यवस्थित भाव में निजर काम गुड़िक करें। तथापि मध्याह्न पर आज परिस्थिति अधिक अनुकूल देखा। तेणु निजर समस्त गुरुत्वपूर्ण कार्यगुड़ी को संध्या सुधा समाप्त करने को आपण चेष्टा करंतु। यदि आपण आज एक नूतन चाकरी पाई मध्य आवेदन करने को चाहूँगी तेबे आपण प्रयास निश्चित भाव में करें। यह छड़ा चाकरी करुवा लोकों दिनटी कठिन परिश्रम एवं श्रृंखला प्रदर्शन करिवार एक समय हेब। आपणकर कार्यनीति एवं दायित्व आपण उपरिस्थ अधिकारी मानक प्रभावित करिवो एवं सेमाने आपणक कामर प्रशंसा मध्य करिवे। किंतु व्यवसायी मानक आज टिके सतर्क रहिबा को पड़िबो, कारण बाजार रे प्रतियोगिता लागि रहिबो। आउ मध्य आपण आज जेकोनोसी बैठक किंबा प्रमुख निष्पत्ति नेबा ठारू मध्य दूरेई रहंतो एवं निजर प्रत्येक निष्पत्ति सतर्कतार सहित भावी चिंती नियंतु। सेहीपरि छात्र छात्री मानक आज सेमानंकर शिक्षागत क्यारियर रे किछि नूतन दिग्दर्शन मिलिबो एवं जेउ माने उच्च शिक्षा किंबा विदेश रे पाठ पढ़ा योजना करूचंती सेमाने मध्य किछि भल सुजोग पाइबे। एबे जानिबा आपणक आजिर आर्थिक स्थिति विषय रे। तेबे आज आपणक आर्थिक क्षेत्र रे निहाती भाव में संतुलन बजाय रखा पड़ो। तथापि कौन आर्थिक विषय को नहीं आज आपण अधिक चिंता करिवार कौन आवश्यकता नाही, किंतु सतर्कता निहाती भाव में अवलंबन करंतु। अनावश्यक खर्च गुड़ी को एड़ांतु एवं अनावश्यक युक्ति रे मध्य समय नष्ट करंतु नहीं। यदि आपण आज धैर्य एवं परिश्रम सहित निजर काम गुड़ी जारी रखिबे तेबे आपणकर आर्थिक परिस्थिति धीरे धीरे उन्नत हेबाकु लागिबो एवं विशेष भाव में मध्याह्न परे किछि आर्थिक विषय रे मध्य आपण सकारात्मक फलाफल देखिबाकु पाइबे। एबे आसंतु जानिबा आज आपणकर स्वास्थ्य केमिति रहुछि। तेबे स्वास्थ्य दृष्टिकोण विशेष भाव में आज आपण को निजर खाद्य एवं निद्रा प्रति विशेष ध्यान देवाक पड़ो। अत्यधिक कार्यभार आपण को क्लांत अनुभव कराई पारे, तेणु आपण अति कठिन परिश्रम करने ठारू दूरे रहंतु।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ପିଠିରେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ବା ବିଶ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହିଣୀମାନେ ଆଜି ପରିବାରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଦିନସାରା ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ହବିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଯୋଗାଇବ। ତଥାପି ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଜି ଜଣେ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ସଂଯମ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଜି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ ରହିବ। ପ୍ରେମୀମାନେ ନିଜର ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଦିନଟି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ତଥାପି ଆପଣ ଆଜି ବେଳେବେଳେ ଟିକିଏ ସଂକୋଚ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କିଛି ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ତରବର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ସଂଯମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆଣିଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାଉ ସଠିକ୍, ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।